अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, कतर में फीफा वर्ल्ड कप इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। फुटबॉल वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जिसको दुनिया की तमाम स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप मिलती है। यही वजह है कि जिस भी मुल्क को ये वर्ल्ड कप मुनक्किद करने का मौका मिलता है, उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, सियाहत को फ़रोग मिलता है, मुल्क पूरी दुनिया की नज़रों में आता है और इकॉनमी भी बेहतर होती है। जब से 2022 का वर्ल्ड कप कतर में शुरू हुआ है, तो आए रोज़ नए वाक़यात सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे वाक़यात और फैसले मंजर आम पर आ रहे हैं जो कभी भी इससे पहले किसी भी फुटबॉल वर्ल्ड कप में नहीं देखे गए। और इस सब की भी एक वजह है, क्योंकि इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं, उनमें वर्ल्ड कप मुनक्किद करने वाले तमाम ममालिक ने फ़ीफ़ा की हिदायत मानते हुए अपने चंद कवानीन में तरमीम भी की और नरमियाँ भी बरतीं। लेकिन कतर ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने फ़ीफ़ा और मगरबी ताकतों का हुक्म मानने की बजाय फ़ीफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी बात मनवाई और अपने कवानीन में ज़रा भी तब्दीली नहीं की। कतर का वर्ल्ड कप के आगाज़ से ही यही मौक़िफ़ रहा है कि आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन जब आप कतर में वर्ल्ड कप मैचेस देखने आएंगे तो आपको कतर के लोकल कवानीन की पासदारी करनी होगी। अब यहाँ मसला ये खड़ा हुआ कि कतर तो एक इस्लामी मुल्क है और देखा जाए तो फ़ुटबॉल में टॉप की अक्सर टीम्स यूरोप से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे कि जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, नेदरलैंड्स वगैरह वगैरह। बाकी भी जितनी टॉप की टीम्स हैं वो गैर मुस्लिम ममालिक से ही ताल्लुक़ रखती हैं। जब ये तमाम टीम्स, इनके शायकीन और मीडिया एनालिस्ट्स को पता चला था कि ये वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है, तो इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि कतर के इस्लामी कवानीन को वर्ल्ड कप पर लागू करने से रोका जाए। लेकिन इनको मुंह की तब खानी पड़ी जब कतर ने वाजे कर दिया कि वर्ल्ड कप के दौरान ना शराब पीने की इजाज़त है, ना ही गैर शरई मगरबी लिबास पहनने की इजाज़त है जिसमें जिस्म के ममनू अज़ा नज़र आ रहे हों। और सबसे बड़ी बात कि कतर में LGBTQ सपोर्टर्स को खुशामदीद नहीं किया जाएगा, और अगर ये सपोर्टर्स कतर में मैच देखना चाहते हैं तो LGBTQ की स्पोर्ट से मुतल्लिक किसी भी किस्म का भी झंडा, शर्ट या कोई भी मवाद अपने साथ ना लाएं। कतर खुले अल्फाज में LGBTQ मूवमेंट की मुखालफत करता है और किसी भी टीम या शख्स को इजाज़त नहीं मिलेगी कि वो यहाँ आकर इसकी तशहीर करे। बस कतर का ये कहना था कि मगरबी दुनिया में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, मीडिया में हलचल मच गई। मगरबी NGOs ने मुतअद्दिद कोशिशें की कि कतर को इस वर्ल्ड कप के दौरान बदनाम किया जाए और अपने चुने हुए नुमाइंदे कतर भेजे कि वहाँ जाकर मीडिया के ज़रिए ऐसी खबरें फैलाई जाएं कि कतर आने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ इंतज़ामात ठीक नहीं, फैंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बल्कि बहुत से ऐसे अफराद भी स्टेडियम में दाखिल होते और बाहर जाते पकड़े गए जिनके पास LGBTQ की शर्ट्स या झंडे थे। ये तमाम गालिबन मगरबी लॉबी की तरफ से किया गया प्रोपागेंडा है ताकि LGBTQ मूवमेंट के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसके लिए चंद दिन पहले ही पोर्चुगल और यूरुग्वे के मैच के दौरान एक शख्स LGBTQ का झंडा लहराता हुआ मैच के दौरान पिच पर भागने लगता है ताकि उसको कवरेज मिल सके, और कतर जैसे मुल्क में सख्त कवानीन के बावजूद LGBTQ को फ़रोग दिया जा सके। लेकिन उसके लिए अफसोस की बात यह थी कि ये मंज़र लाइव नशर नहीं हुए, क्योंकि फ़ीफ़ा की कैमरामैन्स के लिए पॉलिसी है कि जब भी कोई फ़ैन मैच के दौरान पिच पर भागता हुआ आए तो उसको कवरेज नहीं देनी, बल्कि जब मैच ख़त्म भी हो जाए तो पिच पर धावा बोलने वाले इन फैंस की तस्वीर या वीडियोस मीडिया पर शाये नहीं होनी चाहिए, ताकि फ़ैंस की हौसला शिकनी की जाए इस अमल को लेकर। लेकिन आप तो जानते ही हैं मगरबी लॉबीज़ ये मौका हाथ से कैसे जाने दें। कैमरामैन ने लाइव नहीं दिखाया तो उन्होंने ये तस्वीर अपने अपने चैनल्स पर नशर की और इस शख्स के इस अमल को बहादुरी से मंसूब किया। यहाँ तकलीफ़ LGBTQ की मुखालफत करने वालों से ज़्यादा इस बात पर है कि मुसलमान कामयाब ना हो जाएं, मुसलमानों को अपने इस्लामी मौक़िफ़ को फ़रोग देने की इजाज़त ना दी जाए, जबकि मजहबी यहूदी ख़ुद LGBTQ को पसंद नहीं करते, इसकी मुखालफत करते हैं। उनकी अपनी किताबों में भी इस अमल को गलत डिक्लेयर किया गया है, लेकिन मगरबी मीडिया इनसे कभी पंगा नहीं लेगा। सींग तो मुसलमानों के साथ अड़ाने हैं ताकि मुसलमानों को बदनाम करने के मौके तलाश किए जाएं और पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलने वाले इस्लाम मज़हब को इस्तेमाल करके अपनी मूवमेंट्स को फ़रोग दिया जाए।
جرمنی کی ٹیم نے بھی اپنا پہلا میچ کھیلنے سے پہلے گروپ فوٹو میں احتجاجاً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیے کیونکہ ان کو LGBTQ کے سپورٹ میں ون لو LGBTQ بینڈ پہننے سے منع کیا گیا تھا۔ فیفا نے ایسے بینڈز پہننے پر پابندی لگائی ہے۔ جرمنی کی ٹیم نے منہ پر ہاتھ رکھ کر یہ تاثر دیا کہ ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے، آزادی اظہار رائے کو دبایا جا رہا ہے، جبکہ یہاں یہ ٹیم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور منافقت اور دوغلے پن کا عالم یہ کہ ایک میچ کے بعد جب قطر میں مسلمانوں نے اپنے فریڈم آف سپیچ کا حق استعمال کرتے ہوئے میسوٹ اوزل کے بینرز اٹھا رکھے تھے تو جرمنی کے شائقین نے ان پر دعویٰ بول دیا، بینرز پھاڑنے لگ گئے۔ میسوٹ اوزل جرمنی کی ٹیم میں وہ مسلمان فٹ بالر تھے جن کو نسل پرستی اور مسلمان ہونے پر ٹیم کے باقی ممبرز کی طرف سے تانے کسے گئے، تنگ نظری اور نسل پرستی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد اوزل نے جولائی 2018 کو جرمنی ٹیم کی نمائندگی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کو جرمنی نے ملک بدر بھی کر دیا۔ جب یہی سوال اسٹیڈیم میں فینس پوچھ رہے تھے کہ میسوٹ اوزل کو لے کر جرمنز کی غیرت، اخلاقیات اور فریڈم آف سپیچ کہاں ہے تو جرمن فینس سیخ پا ہو گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے۔ یہاں ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مغربی طاقتیں جتنی مرضی کوششیں کر لیں لیکن یہ اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سب کوششوں کے باوجود قطر میں ان کے اپنے ممالک سے آئے ہوئے فینس اور لوگ قطر میں آ کر دین حق کو قبول کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اسلامی قوانین سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یورپ سے آئی ہوئی خواتین نے خود سوشل میڈیا پر پیغامات جاری کیے کہ زندگی میں پہلی بار کسی فٹ بال میچ میں ہم نے خود کو محفوظ محسوس کیا، ہم پر آوازیں نہیں کسی گئیں، کسی نے بھی ہم پر سیٹیاں نہیں بجائیں، غیر اخلاقی آوازوں اور ناموں سے نہیں پکارا، ہم قطر اور اسلام سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور اگر اس ورلڈ کپ کا پچھلے فیفا ورلڈ کپ سے موازنہ کیا جائے تو پچھلے ورلڈ کپ میں اس تناظر میں 90 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی تھیں، جبکہ اس ورلڈ کپ میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ یہ سب اس لیے کیونکہ قطر نے شراب اور فحش لباس پر مکمل پابندی لگائی ہے۔ یہ سب چیزیں ہی تو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب جب مردوں کو بھی ان اسلامی قوانین کو فالو کرنا پڑ رہا ہے تو خود بخود ہی خواتین خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ آپ خود اس ویڈیو میں یورپین لڑکی اور فینس کے بیانات سن سکتے ہیں۔ Yeah, it's been very disappointing for people who live here because it's not being portrayed accurately or fairly in my view. Like I said, I've lived here for 6 years. I live with and amongst Qatari people and live in their country which is welcoming and accepting and living with a lot of different nationalities all living together. It's a very safe environment. I've never felt so safe. You know, we're all that work here are migrants. You know, it happens. But it's not as bad as what people say. We've had a great time here and we've had a life that we wouldn't have had in England. You know, from a work perspective, from a professional perspective, and we've seen this thing come from the ground. قطر میں ورلڈ کپ ہونے سے دنیا کے سامنے مزید سچائی عیاں ہو گئی ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مغربی میڈیا مزید ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو خود عام یورپی لوگ اس بات کو مان رہے ہیں کہ ان کا اپنا میڈیا شروع سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا آیا ہے۔ جو کچھ بھی مغربی میڈیا نے پچھلی دہائیوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا اب وہ دم توڑتا جا رہا ہے، بلکہ اب تو غیر مسلموں میں سچائی جان لینے کے بعد خود اسلام کو لے کر تجسس پیدا ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مغرب جتنی مرضی چاہے کوشش کر لے، دین حق کو کوئی بھی پھیلنے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے اور کفار کی ہر چال ناکام ہوتی رہے گی۔